নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে যেহেতু রোববার দিন দুবেলাতেই প্রচার, খুবই প্রচার যখন করি খুবই নিবিষ্ট মনে করি, অনেক সময় সরাসরি তোমাদের সঙ্গে কথা হয় না। আর সংবাদ মাধ্যমের এরকম হয়েও গেছে যে হেডকোয়ার্টার থেকে আমি খবর দেয় বিভিন্ন জিনিসের রিয়াকশান চাই। তো আমরা তো এখন রিয়াকশান মোডে নেই, অ্যাকশন মোডে আছি নির্বাচনে। সেই জন্য সবসময় বলি যে ও বলেছে, ওটা বলেছে, আপনার কি মত, এভাবে না করে আমরা কি করছি, আমরা কি দাবি তুলছি, আমরা প্রচার কী করছি সে সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা একটা উদ্দেশ্য। দুই হচ্ছে এই ধরনের তোমার গিয়ে ডানকুনির মতো জায়গায় যারা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের সংবাদ সংগ্রহ করতেও পাঠাতেও নানা রকমের সমস্যা আছে, আর একটু আদান প্রদান হয়ে যাক এই বিষয়ে, সেই জন্য এই কথা বলা। তোমার যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারো। আজকে সকাল থেকে আপনি নানান জায়গায় ঘুরলেন, বেশ কয়েকদিন ঘুরছেন, তো নতুন কেন্দ্র আপনার কাছে চণ্ডীতলা বিধানসভা, এর আগে এখান থেকে কোনোদিন দাঁড়ায়নি, এখানটা কেমন মনে হচ্ছে পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি? আসলে সে অর্থে গোটা রাজ্যটাই আমার কেন্দ্র, রাজ্যব্যাপী কাজকর্ম করি। আর ভোটে কোনো একটা এলাকা বাঁচতে হয় যেমন, এবং কাউকে একজনকে দাঁড়াতে হয়। এখানে যারা আমাদের কমরেড আছে তারা সবাই মিলে লড়াই করছে, তার সঙ্গে আমি প্রার্থী হিসেবে যোগ দিয়েছি। আমি যদি প্রার্থী নাও হতাম এখানে লড়াইটা হতো জোরদার। আর আমি প্রার্থী হওয়াতে যারা কমরেডরা বলছে, কমরেড দেউ আরও ভালো করে বলতে পারবে যে আরও বেশি জোরদার হচ্ছে লড়াইটা, এবং মনের জোরে যেমন পেয়েছে সেরকম অনেক নতুন অংশের মানুষ এই নির্বাচনে যুক্ত হয়েছে। এটা শুধু এই কেন্দ্রে বলে নয়, আশেপাশের সমস্ত কেন্দ্রে, হুগলি জেলার যেমন অভিজ্ঞতা, অন্যান্য জেলার তাই অভিজ্ঞতা, গোটা রাজ্য জুড়ে। আর দুই হচ্ছে আমার এখানে দাঁড়ানো নিয়েই প্রশ্ন করেছে অনেকেই বিরোধীরা, তাই অন্য কোনো প্রশ্ন নেই বলে এগুলো করে। এই বহিরাগত শব্দটাই সম্পর্কে বোঝা উচিত যে আমাদের সংবিধানে এরকম কোনো কথা লেখা নেই, মানে পরিযায়ী আছে, এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। একটা রাজ্য থেকে একটা রাজ্যে যখন যায় তখন তাদেরকে বলা হয় ইন্টারনাল মাইগ্রেশন, কিন্তু আমরা করোনার সময় দেখেছি পরিযায়ীদের কিছু সমস্যা, এটা কেন্দ্র সরকারের এখতিয়ার আছে। আবার অন্যদিকে যখন এই আরএসএস গত 3 দশক ধরে বলেছে যারা পূর্ব বাংলা থেকে মানুষ এসছেন তাদেরকে বহিরাগত বলেছে, তাদেরকে অনুপ্রবেশকারী বলেছে, তাদেরকে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বলেছে, তাদেরকে ঘুষপেটিয়া বলেছে, এগুলো যা দক্ষিণপন্থী হয় তারা মানুষকে যখন ভাগ করে জাত পাত ধর্ম বর্ণের নাম করে, তেমনি আরও নানান কৌশলে ভাগ করে। সেজন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যখন মহারাষ্ট্রে যায় তাদেরকে বহিরাগত বলে, বাংলার মানুষ যখন আসামে যায় তাদেরকে বহিরাগত বলে, উত্তর ভারতের লোকে যখন দক্ষিণ ভারতে যায় তখন তাদেরকে বহিরাগত বলে। এটা হচ্ছে দক্ষিণপন্থী কাজ। আমার খারাপ লাগে এটা এবারে বিজেপির থেকে তৃণমূল আরও বেশি ব্যবহার করছে। এটাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এটা হচ্ছে জেনোফোবিয়া, যা কিছু বাইরের সে সম্পর্কে একটা ভয় বা ভীতি সঞ্চার করা। কিন্তু এই নির্বাচনে যখন অংশগ্রহণ করা হয় সেটা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী হয়। এদেশের যে কোনো নাগরিক যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারে তার যদি ভোটার লিস্টে নাম থাকে। নরেন্দ্র মোদী যদি আহমেদাবাদ থেকে গিয়ে গুজরাট থেকে গিয়ে আর বেনারসে লড়াই করেন তার বলে গঙ্গা মাইয়া হামে বুলাইয়ে, তাহলে ঠিক হয়ে গেল। মমতা ব্যানার্জি যদি কালীঘাট থেকে গিয়ে নন্দীগ্রামে গিয়ে দাঁড়ান তাহলে তিনি কী, যদি আমি যদি ডানকুনিতে এসে দাঁড়াই, আচ্ছা কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে তখন আশেপাশের জেলা আশেপাশের রাজ্যের সব মানুষ এখানে এসে কসমোপলিটন কালচার তৈরি হয়। আর এই কসমোপলিটন যেটা মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট কলকাতার, সেটা হচ্ছে ডানকুনি থেকে উলুবেড়িয়া, বজবজ থেকে কল্যাণী, এই সবটা মিলিয়ে হচ্ছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট। আমি বারবার বলি এটা তো বেলতলা নয়, আমি ন্যাড়াও নই। কথায় আছে ন্যাড়া বেলতলা একবার যায় বারবার যায় না, কিন্তু আমার তো চণ্ডীতলা আসতে তো কোনো বারণ নেই। আমি তো এখানে যখন ছাত্র যুব আন্দোলন করেছি তখন থেকে আসছি। আবার কলকাতায় আমাদের মতো লোকেদের বসতি গড়ে উঠেছে এই হাওড়া হুগলি চব্বিশ উত্তর দক্ষিণ মেদিনীপুর থেকে, তারা গিয়ে ওখানে বসতি গড়ে তুলেছে। তাহলে এখানকার লোক যখন কলকাতায় যে আসে যেমন বহিরাগত নয়, কলকাতা থেকে যে এখানে সে সব বহিরাগত নয়। এদের কাছে কোনো অন্যদেরকে আমরা কী বলছি চালচোর, তোলাবাজ, ঘুষখোর, চিটফান্ডের টাকা চুরি করেছে বা দাঙ্গা হাঙ্গামা করাচ্ছে, কিন্তু আমার সম্পর্কে বলতে পারছে না সেরকম। তো কিছুটা একটা তকমা লাগাতে হবে, একটা উপাধি দিতে হবে। তো ওরা কমরেড মোহাম্মদ সেলিম বললে চলতো, সেটাও বলে না। অনেকে আমাকে সেলিম দা বলে, কিন্তু আমাকে কেউ কোনো বহিরাগত বলে না। আচ্ছা আমি গিয়ে রায়গঞ্জে দাঁড়িয়েছিলাম, তো রায়গঞ্জে এই তৃণমূল বিজেপি এই কথাটাই বলেছিল আমার সম্পর্কে, তো ওখানে আমার নির্বাচিত করেছিলেন। আবার প্রিয়ঞ্জন দাসমুন্সি দক্ষিণ কলকাতা থেকে এমপি হয়েছিল, হাওড়া থেকে এমপি হয়েছিল। এগুলো নতুন সংস্কৃতি তারা করছে। এবং যেটা দেবু বলল, তাহলে অন্য যারা এখানে দাঁড়িয়েছে তারা কারা?
কে ঘরের লোক, আমি কারোর নামই বলতে চাই না। তার পাশাপাশি তৃণমূল অভিযোগ করছে আপনি একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোটে ভাগ বসাতে এসেছেন এখানে। এই ভাগাভাগি করেছে কে? কিসের ভাগ? যে মমতা যে বলেছিলেন একটা জায়গায় দেওয়াল লেখা দেখলাম যে দিদি তুমি যুগ যুগ জিও, নিজেও খেও আমাকেও দিও, ওটাকে ভাগ বলে। এখন মাঠে নামেনি, যাবে নামবে তারপর বুঝবো। আমি তো মাঠে আছি, ময়দানে আছি, বাকিরা এখন গাড়ি থেকে রাস্তায় নামুক, তারপর দেখবো। জনপ্রিয় অভিনেতা কি প্রভাব ফেলে ভোটারদের ক্ষেত্রে? এই যে তোমাদের বিশেষণ লাগিয়ে দাও কেন? শুধু অভিনেতা বলে কি বাজারে দাম থাকে না? তাকে একটা জনপ্রিয় করতে হয়। আমি তো এখানে দাঁড়ানো আগে তার নাম জানতাম না, তুমি जानते? यहाँ के जो निर्वाचक मंडली हैं उनकी यह अभिलाषा थी, उनकी इच्छा थी कि यहाँ पिछले 10 साल से जो जनप्रतिनिधि हुए हैं वो यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं, खास करके यातायात के बारे में, अस्पताल के बारे में, ग्रामीण जो हेल्थ सेंटर है उसके बारे में, या यहाँ जो सरस्वती नदी है उसके संस्कार के बारे में, जो यहाँ का कारोबार है, बिजनेस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, बेरोज़गार नौजवान का रोज़गार का मामला है, शिक्षालय का मामला है, ये सब बहुत कलकत्ता के इतना नज़दीक होने के बावजूद भी जो जन सुविधाएँ होनी चाहिए एक आधुनिक शहर की, वो नहीं है। वाम मोर्चा के समय पर यहाँ पे म्यूनसिपलिटी बनी डानकुनी में, लेकिन उसके बाद से उसका जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। साइन बोर्ड में हुआ लेकिन काम में नहीं हुआ। और हमें लोग जानते हैं, जब मैं इंटाली से खड़ा हुआ और आज का मंत्री बना था, तो आज आप देखो ये जो परमा आइलैंड का जो फ्लाईओवर देखते हो, एजेसी बोस रोड फ्लाईओवर देखते हो, पार्क सर्कस में जो चौरा चौंक देखते हो, ये सब शहर का किनारा था। उसको जो विकास के मूल केंद्रित है उसके साथ उसको केंद्रित किया गया। तो लोग ये चाहते हैं, जब मैं उत्तर बंगाल में गया तो डालकोला फ्लाईओवर नहीं था, बाईपास इस्लामपुर में रायगंज में नहीं था, लोग सड़क पे अभी 4 घंटा 5 घंटा 18 घंटा 20 घंटा जैम में पड़ते हैं, जैसे डानकुनी में पड़ते हैं। तो हाँ, लोग जानते हैं कि हमें, मैं विद्यार्थी जीवन से नौजवान संगठन के जब नेता था तब से मैं लोगों के बीच में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोगों के बीच में पुलिया बनाता हूँ, ब्रिज बनाता हूँ। बंगला में से कहता है साको, जोड़ता हूँ। तो और भी ज़्यादा अच्छा से डानकुनी को कलकत्ते के साथ जुड़ाव हो, डानकुनी के साथ गांव के लोगों का जुड़ाव हो, काम काज कारोबार बढ़े, खेत से बाज़ार, बाज़ार से महानगर, महानगर से पूरे विश्व का साथ संपर्क बने, उसके लिए लोग चाहते थे कि हम आएँ। वोटर्स को जाके मतलब कौन मुद्दे में वोट मांग रहे हैं आप? वो हमारे जो संयुक्त मोर्चा है, वाम मोर्चा है, CPIM है, हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो प्रचार है, हम तो ये सारा साल प्रचार करते हैं। उसी प्रचार का ये है कि आज लोग तृणमूल को चोर समझ रहे हैं या बीजेपी को तृणमूल का B टीम समझ रहे हैं, तो ये तो हम चुनाव के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, कोई भवन नहीं बनना पड़ता हमें। हमारे कार्यकर्ता हैं, हर गांव में हैं, हर मोहल्ले में, हर बूथ में हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। हम तो सिर्फ हमें लोग के पास ले जा रहे हैं और हम पहुंचने से पहले ही लोग कह रहे हैं कि अपना कह दो, अपना कह दो, आप जीतेंगे, 200% जीतेंगे। हम ऐसे ही कहते, हमारा अपनी कोशिश जारी है। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ के लोग अपने अनुभव से और वाम मोर्चा के प्रचार से, संयुक्त मोर्चा की जो पूरे बंगाल में एक नए वैकल्पिक सरकार बनेगी, उसको तो उसके नेतृत्व को वो चुनेंगे। और इसलिए चंडीगढ़ के लोग ये कहें कि आप दूर से नहीं, आप कलकत्ते के नज़दीक से कहीं खड़े हो, ताकि क्षेत्र के भी काम कर सकते और पूरे राज्य का भी काम कर सकते। नहीं, बीजेपी के पास मैं तो कहाँ, यहाँ बंगाल में संगठन भी नहीं है, नेतृत्व भी नहीं है। वो सब अलग अलग राज्य में कोटा दिए हैं, मध्य प्रदेश से इतना 1000 को भेजना पड़ेगा, वोटर भी भेजेंगे, वो गुंडे भी भेजेंगे और प्रचारक भी भेज रहे हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे आसाम से हो। अब वो कल जब यहाँ पे आप देखें, सही मानों में आप अगर वो वीडियो देखें तो उसमें चंडीतला से या डानकुनी से कितने लोग थे, कौन है? बल्कि जो बीजेपी के प्रतिष्ठित नेता हैं यहाँ पे वो नहीं थे, जो तृणमूल से जो बीजेपी में गए थे वो नहीं थे, जो ऊपर से उड़ के आए और जुड़ गए वो थे, वो भी संख्या में कम थे। लेकिन तृणमूल का हालत देखो, वो तो भाजपा का हालत है। तृणमूल जो बहिरागा तो कह रहे थे, वो भी आजकल वो कहते देखो हमको तेजस्वी यादव, हमको जसवंत सिन्हा, हमको शरद पवार, ये सब सर्टिफिकेट दिए हैं। अरे चुनाव में बंगाल के लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए। वो बाहर से, जैसा ममता बनर्जी नकली सर्टिफिकेट लिए थी ना ईस्ट जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से, ये वैसे बाहर से सर्टिफिकेट लाने का कोशिश है। अगर आपका सरकार मतलब पावर में आते हैं तो आप लोग क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे? सरकार हमारा नहीं होगा, सरकार हमारा नहीं, सरकार आपका नहीं, सरकार जनता की होती है। और जनता इस बार
एक साथ इकट्ठा हुए हैं जो संयुक्त मोर्चा के नाम पर, जिसमें हम वाम मोर्चा भी हैं, कांग्रेस भी है और आईएसएफ भी है। और हमने वहाँ पे अपने हमारा कल चुनाव का जो मैनिफेस्टो है वो हम कल प्रकाश किए हैं। उसमें समाज के हर क्षेत्र के लोग, हर वर्ग के लोगों के बारे में कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है बेरोज़गारी का। औद्योगिकरण होगा, लोग बेरोज़गारों को नौकरी मिलेगा। हर साल जो एसएससी, पीएससी, मदरसा सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम, प्राइमरी में से लेकर के विश्वविद्यालय तक वहाँ पे शिक्षित जो बेकार हैं उनका नियोजन होगा, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। शिक्षालय की स्थिति अच्छा बनेगा। जो प्राइवेट स्कूल है उस इलाके का, वहाँ के जो सरकारी स्कूल है या सरकारी मान्यता प्राप्त जो स्कूल है उसका मान जो है, स्तर जो है वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा। इसी तरह से पीने का पानी का सवाल हो या पर्यावरण का सवाल हो, इसी तरह से महिलाओं का जो है सही ढंग से उनका जो सुरक्षा का सवाल है, उसका समानाधिकार का सवाल है, वो जैसा दिया जाएगा उस तरह से अल्पसंख्यक, आदिवासी, जनजाति, जो दलित हैं उनका भी मर्यादा स्थापन होगा। सबका अलग अलग अपना भाषा, अपना संस्कृति, उसका विकास के लिए हम काम करेंगे। और शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा बल दिया जाएगा।